हाय गाइस, मैं हूँ विराज और आप देख रहे हैं बाबा एक्सपेरिमेंट चैनल। तो आज हम ऐसा करने वाले हैं, शैम्पू, सोडा और पानी को मिक्स करने वाले। फिर उसका असर क्या होता है आपको जल्दी दिखने मिलेगा। जानने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। गाइस फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। चलो गाइस फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और इधर आओ। हे गाइस, हम मिक्स कर रहे हैं। तब तक चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए अभी शैम्पू का पानी हो चुका है गाइस। और गाइस अभी हम इनो भी मिक्स करने वाले हैं, इसमें इनो डालने वाले हैं गाइस। तब तक फटाक से इनो डाल लेते हैं। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका असर ऐसा होता है। A few minutes later.